پر احسان کہ میں نے انہیں محمد مصطفیٰ عطا فرمایا. یہ بات اتنی سادہ سی نہیں ہے کہ آپ خاموشی سے سن کے چلے جائیں. احسان کرنے کے بعد احسان کرنے والے کا احسان جتلانا یہ بہت بڑی بات ہے. کسی کو کھانا کھلانا یہ نیکی ہے، مگر کھانے کے بعد کہنا کہ میں نے احسان کیا تمہیں کھانا کھلایا ہے. بتائیے جس پر کیا جا رہا ہے وہ کیا سوچتا ہے؟ پانی پلا دینا پیاسے کو، پیاس بجھ گئی، اس کے بعد کہنا میرا احسان مان میں نے تمہیں پانی پلایا ہے. اب پلایا ہے بندہ کیسے انکار کرے؟ اب کھلایا ہے بندہ کیسے انکار کرے؟ رب نے فرمایا مومنو تم پر احسان کہ میں نے مصطفیٰ تمہیں عطا فرمایا ہے. ہو گیا، مگر اے اللہ صرف ہمیں عطا کیا ہے؟ جب عطا کرنے کی بات تھی تو اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، پیارے میں ساروں کی طرف تمہیں بھیج رہا ہوں. عرش کے لیے بھی مصطفیٰ رحمت، فرشتوں کے لیے بھی مصطفیٰ رحمت، جنت کے لیے بھی مصطفیٰ رحمت، پتھر کے لیے، درخت کے لیے، ہر شے کے لیے. اللہ نے حد ہی نہیں بیان فرمائی، فرمایا سارے کائنات کے لیے مصطفیٰ رحمت بن کر آئے ہیں. جب سارے، میں آیا آپ ساروں کے لیے ہوں کہ میں اہلیان راہوالی کو خطاب سنانے جا رہا ہوں اور کاندھا پکڑ کے ماجد صاحب کو کہوں تجھ پر احسان کہ میں تجھے سنانے آیا ہوں. ایک بندے کو یہ کیا مانگ رہا ہے؟ اللہ رب العزت نے جب آقا عطا فرمائے کل کائنات کے لیے، کافر، مشرک، منافق، ہر کوئی اس میں شامل ہے. زمین کے ذرے سے لے کے عرش تک، چیونٹی سے لے کے فرشتے تک، کل عالمین کے لیے مصطفیٰ رحمت بنا کر بھیجے. کسی کو محروم نہیں رکھا. چاہیے تو یہ کہ احسان بھی سب پر جترایا جائے، یا تو کسی نے فائدہ نہیں اٹھایا، احسان تو سب پر جترایا جائے. دیا سب کو، مگر جب مالک نے احسان جترایا یہ نہیں فرمایا لقد من اللہ علی الانسان، انسان بھی نہیں فرمایا، فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، مان میرا احسان مومن کہ تمہیں مصطفیٰ عطا فرمایا. صرف ہمیں کیوں؟ اگر یہ جاننا چاہتا ہے اس راز سے تو مومن کی تعریف سن. مصطفیٰ کو کائنات جانتی ہے، مصطفیٰ کو کائنات مانتی ہے، مگر میرے محبوب نے مومن کی خود تعریف بیان فرمائی ہے لا یؤمن احدکم حتی، کیا کرنا ہے کو نہ کھولے، حتی اقول. میرا آقا نے مومن کی تعریف بیان فرمائی کہ مومن ہوتا وہی ہے جو مصطفیٰ کو اپنے آپ، اپنی اولاد اور ہر شے سے بڑھ کے کوئی پیار کر لے تو اللہ اسے دولت ایمان عطا فرما دے. مومن ہوتا وہی ہے کہ جو نبی سے اتنی محبت کرے کہ ساری محبتیں نیچے رہ جائے، ہر محبت پیچھے رہ جائے، اور سب سے بڑھ کر آقا سے محبت کرے تو وہ مومن ہے. یعنی جو تن من دھن وارنا جان لے اور تیار ہو جائے اس کو مومن کہتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں تم پر احسان کیا کہ اس محبت کی وجہ سے رب نے تمہیں ایمان دیا ہے. کائنات تب پیچھے رہ گئی، جو مصطفیٰ کا محبوب ہے اس پر رب احسان جتلاتا ہے کہ تیرا میرا محبوب ایک ہے. تم جس سے محبت کرتے ہو وہ رب کا محبوب ہے. اس معاملے میں تمہارا اور رب کا محبوب ایک ہے، محبوب شریک ہے. اے مومنوں تم پر احسان جتلا رہا ہوں کہ رب نے اپنا محبوب تمہیں عطا فرما دیا. لقد من اللہ علی المؤمنین، کہ احسان مومن پر ہے. اور مومن کون ہے؟ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صرف 63 برس زندگی دیکھی کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر انور میں چلے گئے اور کوئی سمجھا کہ ختم ہو گئے، اب کیوں میلاد مناتے ہو، اب کیوں ذکر کرتے ہو؟ اللہ رب العزت اگر فرماتا لقد من اللہ علی اصحاب محمد، لقد من اللہ علی اصحاب النبی، کہ اصحاب نبی پہ اللہ کا احسان کہ انہیں مصطفیٰ عطا فرمائے، بنتا بھی ہے. ان جیسے خوش نصیب کوئی ہے
جو صبح جاگیں تو دیدار مصطفیٰ کریں اور بستر پر جانے سے پہلے بھی دیدار مصطفیٰ کریں، نماز بھی حضور کے پیچھے ادا کریں، آقا کا بچا ہوا پانی بھی پی لیں، بچا ہوا کھانا بھی کھا لیں، اور ایک نظر دیکھنے سے مصطفیٰ کو صحابیت بھی ملے۔ ان پر تو بنتا ہے کہ اصحاب مصطفیٰ پر احسان کہ اللہ نے ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ و زبیر کو مصطفیٰ عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، ہم تو بعد میں آئے ہیں، ان پر اگر میرے آقا فرما دیتے، اللہ فرما دیتا کہ اصحاب پر احسان، آیت کا معنی ہی بدل جاتا، مگر اللہ رب العزت نے فرمایا مومنین پر احسان، مومنین پر احسان۔ کیا مومن قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے؟ جس سے پوچھو وہ مومن ہے۔ یہ لقد من اللہ کہ اللہ کا احسان کسی زمانے کے ساتھ خاص نہیں ہے، کسی نسل کے ساتھ خاص نہیں ہے، کسی علاقے کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ اللہ اگر فرماتا عرب والوں پہ احسان کہ ان میں مصطفیٰ پیدا ہوا تو عرب سے باہر احسان ختم۔ اگر میرے اللہ فرماتے ان حال والوں پر احسان، اصحاب پر احسان، تو جو ہی اصحاب ختم ہوئے پردہ کیا احسان ختم۔ مگر اللہ نے ایسا لفظ چنا لقد من اللہ علی المؤمنین کہ مومنوں پر احسان، کہ جب تک قیامت نہیں آئے گی زمین پر مومن پیدا ہوتے رہیں گے، مومن بنتے رہیں گے۔ سو جہاں جہاں مومن ہے، مومن مکہ میں تو مکہ والوں پر احسان، ایمان مدینہ میں تو ایمان مدینہ والوں پر احسان، ایمان مصر میں، ایمان ایران میں، ایمان پاکستان میں، جہاں ایمان اور مومن ہے، قرآن روز میں کہتا ہے مومنوں تم پر رب کا احسان کہ تمہیں محمد مصطفیٰ عطا فرمائے۔ اور پھر علی المؤمنین کہا، فی الارض نہیں کہا، فی المکہ نہیں کہا، فی المدینہ نہیں کہا، فی العرب نہیں کہا، فرمایا علی المؤمنین۔ آگے مقام، ظرف اور ملک کا نام نہیں لیا، فرمایا یہ تو زمین ہے، اسلام عرب سے باہر نکلے گا، ایمان دنیا میں پھیل جائے گا، پھر زمین بھر جائے گی، ایک وقت آئے گا انسان چاند پہ ڈیرے لگائے گا، وہ مریخ چلا جائے، وہ اس سے آگے چلا جائے۔ اے انسان، جہاں ایمان نظر آئے گا وہاں قرآن کہے گا اے چاند پہ رہنے والوں، اے مریخ پہ رہنے والوں، تم جہاں چلے جاؤ، یہ حکومت مصطفیٰ کی ہے، تم تمام پر رب نے مصطفیٰ کا احسان فرمایا ہے۔ نہ اس میں علاقے کی قید ہے، نہ اس میں زمانے کی قید ہے، کہ جہاں مومن ہوگا شرط یہ ہے تو اللہ احسان جتلا رہا ہے کہ اے مومن تو جہاں بستا ہے، زمانے کی بھی قید نہیں، علاقے کے بھی قید نہیں، کہ اے مومنو تم پر اللہ کا احسان کہ اللہ نے تمہیں محمد مصطفیٰ عطا فرمایا ہے۔ جب یہاں تک بات کلیئر ہو گئی کہ مومنین پر احسان، اگر کہہ دیں کہ پاکستان میں مومن نہیں ہیں، بات ختم ہو گئی۔ اگر کہہ دیں گجرانوالہ میں مومن نہیں ہے تو بات ختم ہو گئی۔ کوئی کسی پر یہ فتویٰ نہیں لگا سکتا یہ مومن نہیں ہے۔ جہاں مسلمان ہے وہاں مومن ضرور ہوتے ہیں۔ ایمان اللہ نے ہر کسی کو عطا فرمایا، بعد کلمے کے درجے اپنے اپنے۔ سو جہاں مومن، ان پر اللہ کا احسان کہ اللہ نے انہیں محمد مصطفیٰ عطا فرمایا۔ اب جو اگلی تھوڑی سی باریک بات ہے اس پر غور کرنا۔ میں نے آپ کو 3 درجے بتائے کہ احسان کرنے والا کون؟ کیا کن پر؟ ہم پر، مومنین پر۔ اور اس نعمت کا نام کیا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ، محمد اور مومن، اللہ، محمد اور مومن، بندے کا نام نہیں لیا، کیونکہ بندے کو 100 سال بعد موت آ سکتی ہے، 100 سال جیے گا، 150 سال جیے گا، 200 سال جیے گا۔ خاندان کا نام نہیں لیا، کیونکہ ایک خاندان ختم ہو جائے گا، کوئی دوسری نسل شروع ہو جائے گی۔ ملک کا نام نہیں لیا، بستیاں مٹ سکتی ہیں، بارود سے اڑائی جا سکتی۔ ایک اللہ نے اپنا نام لیا جو ہمیشہ تھا، ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ پھر اللہ نے فرمایا مومنین،
जिस दिन से मेरे आका ने कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह सिखाया, मोमिन था, मोमिन है, मोमिन रहेगा। मोमिन कब्र में चला जाए तब भी मोमिन है, मोमिन हशर में चला जाए तब भी मोमिन है, और मोमिन जन्नत में चला जाए तब भी मोमिन है। मर्द भी शामिल है, औरत भी शामिल है। सो नस्ल खानदान का नाम नहीं लिया, रब ने अपना नाम भी लिया, तो था, है और रहेगा। और रब ने ईमान वालों का नाम लिया। उमर ज़ैद नहीं होगा, खालिद बिन वलीद नहीं होगा, इमाम आज़म अबू हनीफा ज़ाहिरी तौर पे नहीं होगा, शेख अब्दुल कादिर गिलानी नहीं होगा, उनका नाम होगा, मगर मोमिन जमीन पर फिर भी कहीं ना कहीं होंगे। सो अल्लाह ने मोमिन का जिक्र किया कि एक एहसान मोमिनों पर कि जहां मोमिन होंगे आगे दरमियान में नेमत है। बहुत तवज्जो करेंगे तो मसला हल हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया तुम पर एहसान कि मैंने तुम्हें मुस्तफा अता किया है। सो एहसान तब जतलाया जाता है कि एहसान करने वाला भी हो, आगे ममनून भी हो, मोहसिन भी हो, ममनून भी हो, कि मौजूद हो और नेमत भी हो। सीरियस हो गए बड़े आप, मैं सादा कर देता हूं। नात पढ़ने वाला भी हो, नात सुनने वाला भी हो। एक है नात पढ़ने वाला, एक है कारी, और एक है कुरान सुनने वाले। कारी कुरान को आपने बुलाया रावलपिंडी से, और सुनने वाले इकट्ठे किया आपने रावाली से। सो कारी कुरान आया, उसकी मेहरबानी, वो सुनाने उसका एहसान। अगर सुनने वाले ही नहीं होंगे वो किसको कुरान सुनाएगा? वह सुनने वाले हो तो वो कारी कुरान सुनाएगा, और अगर सुनने वाले हो कारी ही ना हो तो वो किससे सुनेंगे? गोया कारी भी हो और सामीन भी हो। तीसरी बात यह कि कारी कुरान भी पढ़कर सुनाए। कारी हो मगर कुरान पढ़ के ना सुनाए, आप कहेंगे कि आपको किस लिए बुलाया? चुप क्यों बैठे हो? किस लिए बुलाया? वह कारी बेशक कारी है, मगर जब तक कुरान नहीं सुनाएगा उसकी कोई नेकी नहीं, उसका कोई एहसान नहीं। सुनने वाला, सुनाने वाला, और दरमियान में कुरान भी हो। वो पिंडी से आए, वो कराची से आए, और कुछ सुनाए ना, उसके आने का क्या फायदा? और वो सुनाए यानी कुरान भी हो, कारी भी हो और सुनने वाला ना हो, तो उसके आने का क्या फायदा? उसका कुरान का क्या फायदा? अल्लाह ने मखलूक पैदा की, खुद था, मखलूक पैदा की कि ज़मीन पर मौजूद होंगे, 1.25 लाख पैगंबर भेजे, फिर पैगंबरों का सरदार महबूब बनाकर भेजा, और जब भेजा, जब जमाने ने देखा हुस्न मुस्तफा, कमाल मुस्तफा, नबुव्वत मुस्तफा, जब सब कुछ देख लिया, अब रब ने फरमाया तुम पर एहसान कि ऐसा महबूब तुम्हें अता फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह की बात इसके बाद आएगी। अभी कि अल्लाह ने फरमाया तुम पर एहसान कि मैंने तुम पर मैं मुस्तफा अता फरमाया। सो उम्मत भी मौजूद, नबी भी मौजूद, अल्लाह भी मौजूद। ये मेरा मौजू है आज। अल्लाह भी मौजूद, उम्मत भी मौजूद, नबी भी मौजूद। अब नबी मुकर्रम ने 63 बरस बाद पर्दा फरमा दिया, नबी कब्र में चले गए। हम नबी के विसाल के इनकारी नहीं, हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक मौत के इनकारी नहीं हैं। मगर जिन लोगों का अकीदा है कि मेरे आका कब्र में मुक़य्यद है, नबी मुकर्रम दुनिया से गुजर गए, इस दुनिया से क्या ताल्लुक? किस बात का मीलाद 14 सदियां गुजर गए, किस बात का सलातो सलाम 14 सदियां गुजर गए। मेरे आका दुनिया में तशरीफ लाए, 63 बरस बाद दुनिया से पर्दा किया। अगर बात खत्म हो गई तो क्या हक बनता है कुरान का कि राह वाली वालों को कहे तुम पर एहसान कि रब ने तुम्हें मोहम्मद मुस्तफा अता फरमाया। फिर पाकिस्तान या अफगानिस्तान वालों पे क्या हक बनता है? आका मक्का में आए, मदीना में दफन हो गए, उन पर एहसान जताइए। कहा ना ना, नबी मुकर्रम कायनात में आए, रिसालत मोहम्मदी की कोई हद नहीं है, कोई बॉर्डर नहीं है। बेशक मेरे आका कब्र में चले गए, मगर ईमान की तारीफ ये है कि बंदा रहे
मुस्तफा नसीब हो गए। या जिनको नेमत मिले फिर शुक्र भी वही अदा करें। मसलन आज से 60 साल पहले लोगों को पाकिस्तान मिला, हम आए तीसरी चौथी नस्ल, अल्लाह माफ फरमाए हमने वो पाकिस्तान ना देखा, तो ये तो कहेंगे हमारे बाप दादा पर मोहम्मद अली जिन्ना का एहसान कि उन्होंने पाकिस्तान आजाद करा के दिया। जिनको नहीं मिला वो क्यों ममनून हो? एहसान मंद तो वो है जिसके पास हो, खंबे लगे हुए हों, तारें लगी हुई हों, ट्रांसफार्मर हो, और कोई कहे 20 साल पहले बिजली हुआ करती थी, 30 साल पहले पाकिस्तान में बिजली नहीं जाती थी और हमने देखी सिर्फ तारें, हमने देखो ट्रांसफार्मर। फिर हम भी कहेंगे हमारे बुजुर्गों को बिजली मिली थी, हमारे बुजुर्ग भी रोशनी में बैठा करते थे। वह अगर गुजर गई तो बात खत्म। फिर नई नस्ल को आप नहीं कह सकते कि हमने आपके लिए बिजली बनाई, ये किया, बिला तमशील। अल्लाह ने फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन, के मोमिनों पर एहसान, कयामत तक एक भी मोमिन है तो उसका ईमान तब बचता है कि जब उसका अकीदा ये हो मैं जहां बसता हूं मुस्तफा मेरे साथ होते हैं, मैं जहां होता हूं मेरे आका की नबुव्वत और रिसालत मौजूद है। अकीदा ये है कि आज मेरे आका कब्र अनवर में हो। बड़ी सादा सी तशरीह है, मुश्किल नहीं है, ना मनाजरे की बात है ना लड़ाई झगड़े की बात है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रिसालत अता फरमाई। मेरे आका अल्लाह की नेमत और एहसान। हुजूर मक्का में है फिर भी नेमत, मेरे आका मदीना में चले आए फिर भी नेमत, जगह बदली ना मगर आका नेमत और रहमत। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान जंग में तलवार लेके आए फिर भी रहमत और नेमत। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब से फलस्तीन आए, मस्जिद अक्सा में अंबिया को इमामत कराए, फिर भी मेरे आका रहमत और नेमत आपकी रिसालत में कमी नहीं आई। जमीन नीचे रह गई, नबी मुकर्रम का जहां बदला पहले आसमान में चले गए, दूसरे आसमान में चले गए। मेरे आका पहले आसमान में हो, दूसरे में हो, सिदरतुल मुंतहा से आगे चले जाए, अर्शे उला तक चले जाए। फरमाया मोहम्मद अर्श पर भी हो, तेरा ईमान तब बचता है जब आज भी तू मोहम्मद को अपना रसूल मान ले। और किया बात कि जगह बदलने से हुजूर की रिसालत में फर्क नहीं आया, ईमान में फर्क नहीं आया कि जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीन के मदार से बाहर चले गए क्या अब इख्तियार हो गया कि वो नबी थे, वो रसूल थे? आज तो नहीं है। जगह बदलने से मकाम मुस्तफा में कमी नहीं आती, इलाका बदलने से मकाम मुस्तफा और रिसालत में कमी नहीं आती। जमीन व आसमान सिदरतुल मुंतहा नीचे रह गए, मखलूकात नीचे रह गए, ओ अदना पे चले गए थे, ओ अदना पे सिद्दीक जमीन पे कलमा मुस्तफा का पढ़ रहा था, तस्दीक जमीन पे हो रही थी। अगर इतनी बात समझ ली कि इलाके और जगह बदलने से न मकाम मुस्तफा में कोई कमी, न सिफात मोहम्मदी में कुछ कमी, न मेरे आका की ताकत में कमी का, बस बात सादा सी रह गई है कि मदीना में ज़मीन के ऊपर हो फिर भी मुस्तफा कायनात के सरदार और रसूल हैं। कब्र अनवर में चले गए, जैसे अर्श पे गए थे फिर भी रसूल थे, अब ज़मीन में चले गए। रावाली वालों मुस्तफा आज भी वैसे देखते हैं जैसे अबू बकर को तका करते थे, जैसे उमर को तका करते थे। मेरे आका मेराज की रात है आसमानों में और मूसा अलैहिस्सलाम को उनकी कब्र में देख लेते हैं। मेरे आका हैं जमीन पर और जमीन से बैठ के जन्नत और दोस्तियों को देख लेते हैं। बिल्कुल ऐसे अर्श पे जाने से जमीन पर मुस्तफा की हुकूमत अगर खत्म नहीं होती, आलम बशरियत से निकलकर आलम नूरानियत को नीचे छोड़कर मेरे आका की अगर हुकूमत खत्म नहीं होती, फिर क्यों परेशान होते हो? हम मानते हैं कि मुस्तफा है कब्र में मगर हुकूमत कायनात पर कर रहे हैं। लक़द मन्ना
मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन, एहसान जारी है। इसलिए आज भी कुरान एहसान जतला रहा है। आप कहेंगे कि कब्र के अंदर से हुकूमत कैसे की जा सकती है, कब्र के अंदर से रिसालत कैसे जारी रह सकती है? मसला ये है, एक मिसाल दूंगा मगर उससे पहले मसला ये है कि हमने नी मुल्लाओं से सुनकर हुजूर की बशरियत को अपनी बशरियत जैसा समझ लिया है। माअज़ल्लाह, जो गलत फहमी। न मेरे आका की हयात बशर की हयात जैसे है। बशर पर एहसान इतना था कि अल्लाह ने बशर बनाकर भेजा, बशर है मेरे आका, मगर न हुजूर की बशरियत आम बशरियत जैसे है, न मेरे आका की जाहिरी हयात आम जिंदा बंदे की तरह है, न मेरे आका की अब्दियत आम अब्द की तरह है, और न ही हुजूर की मौत आम बंदे की तरह है। मौत मानेंगे, बशर मानेंगे, मगर जमीन और आसमान का फर्क है। अगर हम बात अब्दियत की करें कि हम नमाज पढ़ने वाले अल्लाह की इबादत करते हैं, जो अल्लाह का बंदा है वो अब्द है, अल्लाह माबूद है। फर्क देख लें कि आप और मुझ पर 5 नमाजें फर्ज हैं, आप और मुझ पर 5 नमाजें फर्ज हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ने 6 नमाजें फर्ज फरमाई है। तहज्जुद भी मेरे आका पर फर्ज और वाजिब थी। नबी मुकर्रम 5 नमाजों की तरह छठी नमाज भी पढ़ते थे। हमारे लिए वो नफल है, जो पढ़ ले वो बड़ा नेक गर्दाना जाता है। 6 नमाजें थी मेरे आका की। आप और मैं रातों को जागे तो रब राजी होता है, हम रातों को तौबा करें, आंसू बहाएं तो तब राजी होता है। फर्क ये था मुस्तफा का, हमें कहा था तजाफा जुनूबुहुम अनिल मदाजिअ कि मोमिन बिस्तर छोड़ के मुसल्ले पे आए तो अल्लाह राजी हो जाता है, मगर अल्लाह ने मुस्तफा के बारे में फरमाया कुमुल लैल इल्ला कलीला, प्यारे सारी रात न जागा कर, कुछ देर सो भी लिया कर। कि बंदे को जगाओगे तो वो कामयाब होगा, और महबूब को सुला रहे हैं कि थोड़ा सो जाइए, आधी रात सोइए, इससे ज्यादा सोइए। अल्लाह आपको सोता हुआ देखना चाहता है, अल्लाह महबूब को हालत आराम में देखना चाहता है। कोई शय भी नबी की बराबर नहीं है, सारी जिंदगी जाहिरी हयात भी। और अगर मौत को समझना है, मैंने चूंकि आपसे कह दिया कि बात हम अपने मुकर्रर वक्त में खत्म करेंगे। मौत किसको कहते हैं? जिस दिन रूह जुदा हो जाए उसको मौत कहते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी मौत आई। इस बात को अदबन मानने में कोई चीज माने नहीं है। नींद को छोटी मौत कहते हैं, नींद को छोटी मौत कहते हैं। जो सुबह उठने की दुआ है उसे देखें, उसमें लफ्ज मौत है, लफ्ज जिंदगी है। शुक्र है मौला तूने फिर नई जिंदगी अता कर। आंख खुल जाए और सूरज नजर आए तो समझ लो दुनिया में हो, आंख न खुले तो समझ लो ये नींद लंबी अब कयामत के दिन खुलेगी। सुबह खुल जाए तो ये हयात है, न खुले तो वो है। नींद को छोटी मौत कहते हैं। और मौत और नींद एक जैसी है, ये आर्जी है, वो पक्की है, लंबी है, वो भी मुस्तकिल नहीं है। आपको और मुझे भी नींद आती है, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नींद आती है। मसला समझ लें, हम ऑलमोस्ट सारे हनफी हैं। मसला ये है कि अगर आप नमाज के लिए आए हैं और टेक लगाई है दीवार के साथ और जरा सी ऊँग आई, बस मामूली सी आंख लगी, वुजू टूट गया, आपको नया वुजू करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप अपनी ताकत पर बैठे हैं, जमीन पर टिके हुए बैठे हैं, आपको बेशक जितनी नींद आई हो, आंख खुले, आप नमाज पढ़ सकते हैं, आपका वजू नहीं टूटा। टेक न लगाया हो, नमाज के इंतजार में बैठे हैं, वजू करके बैठे हैं, आंख खुली तो वजू नहीं टूटा। टेक लगाया हो, या दूसरी सूरत ये है कि आप बैठे हो, झटका लगा और आप गिरे एक साइड पे, कि आपको हाथ का सहारा लेके अपने आप को बचाना पड़ा, या आप मुकम्मल गिर गए, यानी आपका आधा जिस्म जमीन से उठ गया। बैठे थे, यूं हुआ और आंख खुल गई, वजू नहीं टूटा।
لیکن آنکھ لگی اور یوں گر گئے ایک سائڈ پہ، پھر بھی وضو ٹوٹ گئی. یہ مسئلہ ہے. وہ فقہ حنفی کے مطابق سونا نواقض وضو میں ہے، وضو توڑنے میں. یہ ساروں کے لیے مسئلہ ہے. ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، نماز نفل پڑھ کے آئے، آپ بستر پر دراز ہوئے. میں وفاش یار بیوی تھی، خدمت گزار تھی، فرمایا میں حضور کو تک رہی تھی، میں نے دیکھا کہ آقا سو گئے. سانسوں کی آواز سنی میں نے، مکمل سوتے ہوئے دیکھا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں آقا سو گئے، اور جتنے دیر بھی سوئے. اور جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو کے اٹھے، اٹھ کے میرے آقا پھر مصلی پہ آ گئے. حضرت عائشہ نے دیکھا کہ اتنی دیر سوئے ہیں، سو کے پھر مصلی پہ آ گئے. مسئلہ میں نے پہلے بتا دیا آپ کو کہ مسجد میں بھی نیند آ گئی تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، جو کہ بستر پر آپ لیٹے ہوئے ہیں. تو ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آقا اٹھے، اٹھ کے مصلی پر بیٹھ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز شروع کر دی. حضرت عائشہ نے اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے فرمایا یا رسول اللہ آپ سو گئے تھے. یاد دل آیا آپ سو گئے تھے، آپ کو نیند آ گئی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ سنا تو آقا نے فرمایا یا عائشہ تنام عینی ولا ینام قلبی. عائشہ میری آنکھیں سوتی ہے پر دل جاگتا رہتا ہے. نبی کی آنکھیں سوتی ہیں، نبی کا دل نہیں سوتا. یہ حیات مصطفیٰ یہ اس نیند کی صورت میں بتایا. حضور نے فرمایا نبی جیسے جاگتے ہوئے دیکھتا ہے ویسے ہی نبی سوتے ہوئے دیکھتا ہے. ایک موقع پہ آقا نے فرمایا جیسے مجھے آگے نظر آتا ہے ویسے ہی مجھے پیچھے نظر آتا ہے. ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں جیسے نبی مکرم روشنی میں دیکھا کرتے تھے ویسے ہی آقا اندھیرے میں دیکھا کرتے تھے. نیند کی مثال سے سمجھایا نہ نبی کا سونا تم جیسے سونا ہے، تم سو کے غافل ہو جاتے ہو، اس دنیا سے تمہارا تعلق ٹوٹ جاتا ہے. نبی سوتے ہوئے بھی اپنے رب کی یاد میں ہے، اپنے رب سے جڑا ہوا ہے، اپنی امت کے رسول ہیں. ایسے ہی اللہ کا نبی قبر میں چلا جائے تو قبر میں بھی نبی دیکھ بھی رہا ہوتا ہے اور سن بھی رہا ہوتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ. پتہ نہیں میرا قصور ہے یا اس پلر کا قصور ہے. اس پلر کے پیچھے ہمارے ایک سینئر ساتھی قاری صاحب تشریف فرمایا، میں ان کو نہ دیکھ سکا نہ استقبال کر سکا. میرا قصور ہوگا چونکہ پلر تو پہلے سے ہے. تو ہماری خوشی یہی ہوگی قاری صاحب آگے تشریف لے آئیں گے. حاضرین مکرم شکریہ جی. وہ کا دل نبی کا نہیں سوتا کبھی بھی. آنکھ بند ہو سکتی ہے، دل نہیں سوتا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر انور میں گئے، ذرا برابر بھی فرق نہیں رسالت محمدی کا. وہ جو ہم آپ کی سماعتوں کی نظر میں نے آیت کی کہ لقد من اللہ علی المؤمنین، احسان کرنے والا بھی ہمیشہ سے تھا، ہے اور رہے گا. اگر وہ نعمت رک گئی، اگر وہ نعمت ختم ہو گئی پھر احسان جتلانا نہیں بنتا. اگر وہ قوم گزر گئی، اگر ہوتا علی اصحاب النبی تو ہم پر نہ جتلایا جاتا. اللہ نے فرمایا علی المؤمنین کہ احسان کرنے والا بھی موجود ہے اور ایمان بھی قیامت تک موجود ہوگا. اس آیت کی تفسیر جس طریقے سے کر لے، جب تک احسان کرنے والا موجود ہے، اب قبر میں بھی جاؤ، اب حشر میں بھی جاؤ، اب جنت میں بھی جاؤ، جہاں احسان کرنے والا ہوگا وہاں رب کا احسان بھی موجود ہوگا. جہاں مومن موجود ہوگا، مومن کو یقین تب آئے گا جب قبر میں جائے گا. گھر والے دفن کر کے جائیں گے، وہ آنکھ کھولے گا، اس کو کانوں کو سنائی دے گا مرنے والے تجھے مبارک ہو، قبر تیری راہ والی میں ہے، سامنے دیدار مصطفیٰ ہو رہا ہے. تم پر احسان کہ تم مکہ میں تھے تب بھی مصطفیٰ تیرے پاس، تو راہ والی میں تھے تب بھی مصطفیٰ کی رسالت تیرے پاس. تیرے گھر والے تجھے گڑھے میں دفن کر گئے، جن کی وجہ سے یہ گڑھا جنت بنے گا، وہ قبر میں بھی دیدار کرا جائیں گے. تو یہ احسان بھی دائمی ہے اور احسان جتلانا بھی دائمی ہے.
कब्र अगर जन्नत का बाग बनती है तो अल्लाह या अल्लाह की इबादत या इस्लाम को मानने की वजह से नहीं बनती। इकरार कराया जाएगा कब्र को जन्नत का बाग बनाने वाला अल्लाह, बख्शने वाला मेहरबान अल्लाह, मगर रब की रहमत इंतजार करती है कि जो ही नेमत को पहचान लेगा एक और नेमत जन्नत से पहले जन्नत अता कर दी जाएगी। हमारे लिए तो इतना काफी था कि कब्र में तुम आ गए, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, तुम महफूज हो गए, बाकी फैसले कयामत तक हो गए। पर अब हमारे लिए इतना ही काफी था कि कोई सांप बिच्छू ना आए, मगर खुशखबरियां सुना दी गई। जन्नत बाद की बात है, कब्र को जन्नत का बाग बना दिया जाएगा। ये जो एक्स्ट्रा फजल है कि जमीन में दफन करो, रब कादिर है मट्टी को जन्नत का बाग बना सकता है, वो जमीन के टुकड़े को रियाजुल जन्नत बना सकता है, वो जमीन के टुकड़े को जन्नतुल बकी बना सकता है। राह वाली की कब्र भी जन्नत बन सकती है अगर रब के एहसान को मानकर पहचान लिया। कब्र राह वाली की होगी मगर वो जन्नत का बाग बन जाएगी। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूल। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र अनवर में चले गए। यहाँ तक उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा की रिवायत जो नौम वाली है से मैं समझता हूँ बात क्लियर हो गई। अब ये है कि मेरे आका कब्र अनवर में चले गए तो वो रिसालत में कोई कमी तो नहीं आई। अगर रिसालत में कोई कमी आनी होती, नबुव्वत में कोई कमी आनी होती, मेरा रब रहमान अगर नूह अलैहिस्सलाम आदम अलैहिस्सलाम को 1000 साल की हुकूमत उम्र दे सकते हैं तो मोहम्मद मुस्तफ़ा के 10,000 भी दे सकते हैं। बताइए ईमान की क्या कैफियत होगी। आज तो रोज़ा रसूल है, कैसे लोग तड़पते हैं सब्ज गुंबद को देखने के लिए, हालांकि किसको नहीं पता कि हमारे हाथ का बनाया हुआ है। मगर घर में तस्वीर लगी हो तो तसव्वुर जिंदा होता है, रोज़ा रसूल मेरे घर में मौजूद है। ये देखें सामने अकीदत और मोहब्बतों का मरकज बन जाता है ये गुंबद खजरा, हालांकि पता है अभी बना है, इंसान ने बनाया है। हाय हमारी खुश नसीबी कि अगर आका खुद ज़ाहिरी मौजूद होते तो क्या कैफियत होती, मदीने की क्या रौनक होती। अभी तो सिर्फ कब्र अनवर है, रोज़ा रसूल है। इसका आशिक ही तसव्वुर कर सकता है कि वो शम्मा अगर इसी तरह ज़ाहिरी तौर पर जलती रहती, निज़ाम कायनात रुका हुआ होता, कौन होता फिर गुजरा वाला में रहता, जाने का सब असबाब होते, और रह सकता कौन फिर घर में रहता। हर कोई लाइनों में खड़ा होता कि एक लम्हा दीदार मिल जाए। कोई ये कैफियत देखना चाहता है तो हजरत बिलाल से पूछ ले, अबू हुरैरा से पूछ ले, सैयदना अबू बकर से पूछ ले। फरमाते हैं रात बीतने का इंतजार करते हैं, जब न बीती आधी रात को दरवाजे मुस्तफा के सामने बैठ जाते हैं। भूख से नींद ना आती फिर भी आका के दरवाजे के सामने बैठ जाते। थोड़ी देर के लिए आका नजर ना आते तो गलियों में घूम फिर कर पूछते कि हमारे आका कहाँ चले गए। मैं अर्ज करने लगा कि जितनी नेमतें अल्लाह ने किसी नबी को अता फरमाई है वो सारी मुस्तफा के पास हैं, ये मुत्तफिक अकीदा है। जितने मौजूद 1.25 लाख लोगों को और 1.25 लाख अंबिया अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने दिए, वो सारे मौजज़े ज़ात मुस्तफ़ा में नजर आते हैं। मगर उम्र ज़ाहिरी सिर्फ 63 बरस, नबियों में सबसे कम उम्र। कुछ अंबिया का उम्र का अंदाजा नहीं, मगर कहा जाता है उन्हें जवानी में कत्ल कर दिया गया था। अब कोई कहे कि आपके नबी की उम्र 63 बरस है, नूह अलैहिस्सलाम की उम्र तो 1000 बरस थी, आदम अलैहिस्सलाम की भी इतनी थी, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इतनी थी, 400 साल थी, फलान की इतनी थी। ईसा अलैहिस्सलाम को ऐन जवानी की हालत में आसमानों पर उठा लिया गया, आज भी वो उसी बशरी पैकर के साथ हयात हैं। हमारा यह अकीदा है कि कोई भी मकाम और रुतबा से उम्र में, रिश्ते में इब्राहीम अलैहिस्सलाम दादा, आदम अलैहिस्सलाम बाबा, उम्र में रिश्ते में बड़े हैं, मगर मकाम मुस्तफा का सबसे बड़ा है। और अता भी जितना हुआ, इन्ना अताना कल कौशल, अल्लाह ने मुस्तफा को सबसे ज्यादा दिया। आज नहीं तो सोशल मीडिया ज़दा, कोई इंजीनियर ज़दा कह दे कल परसों कि देखें ईसा अलैहिस्सलाम की उम्र ज्यादा है, हमारे नबी की कम है।
नूह अलैहिस्सलाम की ज़्यादा काम में झगड़ा ही खत्म कर दिया। खत्म नबुव्वत के राजों में एक राज है कि बाकी नबी कब्र में गए तो उनकी नबुव्वत रोक और खत्म कर दी गई। मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का हुक्म मौत कबूल कर लिया, मगर उस मौत ने हयात मुस्तफ़ा का खात्मा नहीं किया, नबुव्वत और रिसालत का खात्मा नहीं किया। आका अपनी नबुव्वत और रिसालत समेत कब्र अनवर में है। ये हयात सारे अंबिया की मिल भी जाए फिर भी हयात मुस्तफ़ा का सबसे ज्यादा तो नहीं है। सुभान अल्लाह। कब्र अनवर में भी पहले से बढ़कर है, कम नहीं है, कमी पहले नहीं थी। वलल आखिरतु खैर लक मिनल ऊला। ईमान ये रखना पड़ेगा कि जो ताकत अबू बकर उमर ने देखी, जो फजल और रहम अबू बकर उमर ने देखी, वो कम नहीं है, आज भी इससे ज्यादा हो गई है। कोई उस तरह देखने वाली निगाह तो हो, कोई उस तरह से मोहब्बत रखने वाला कल्ब तो हो। आका जिसे चाहते हैं मदीना बुला लेते हैं। कोई अपने कर्ब और आंख को पाक कर ले, वो सोया हुआ घर में होता है, अल्लाह उसे दीदार मुस्तफा अता फरमा देता है। और मेरे आका ने फरमाया को ख्वाब में मुझे देखे तो शक न करे मैंने पता नहीं किसको देखा है। जो ख्वाब में देखता है तो वो मोहम्मद ही को देख रहा होता है, वो अल्लाह के नबी ही की ज़ियारत कर रहा होता है। ख्वाब में इसीलिए दिखाते हैं कि वो शहाबियत की तारीफ कायम रहे, वगरना पाबंदियां ये भी नहीं है। इमाम जलालुद्दीन सुयूती फिर कुरान पर हाथ रख के अलग दे के बताते हैं कि जो हक अदा करते हैं पर्दा हटा के मुस्तफा सामने से दीदार भी करा देते हैं। ये कुछ लोगों को दीदार क्यों कराया जाता है? ताकि अकीदा जिंदा रहे। वालमू अन्ना फीकुम रसूल। पहले आपने एहसान का माना जाना कि रावाली वालों तुम पर एहसान कि अल्लाह ने तुम्हें मोहम्मद मुस्तफ़ा अता फरमाए, कि हमें भी वालमू, वालमू में आप हैं, मैं हूँ, हर बंदा है। वालमू तुम सारे जान लो अन्ना फीकुम रसूल, कि तुम जहां भी हो अल्लाह का रसूल तुम्हारे दरमियान मौजूद है। उलमा हुफाज कुरा और मेरे बड़े तशरीफ फरमा, एक होता है इमदा, एक होता है अला। ये टोपी मेरे सर पर है, मेरे सर का हिस्सा है, ये छत मेरे सर पर है, मगर इस पर में फर्क है। इमदा ये कुरान मेरे पास है, अल्लामा साहब मेरे पास हैं। अला इमदा और एक है फी। इमदा में भी फासला हो सकता है। इन्नल्लज़ीना यग़ुद्दूना अस्वातहुम इनदा, जिसने रसूल के आसपास अपनी आवाज को बस कर लिया। ला तरफऊ अस्वातकुम फौका सौते नबी, नबी की आवाज से ऊपर। सो ये हर एक चीज की मिसाल कुरान में मौजूद है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उम्मत का ताल्लुक बताया तो ये कहा जा सकता था वालमू इनदको, जान लो तुम्हारे पास मेरा रसूल मौजूद है। इनदा होता जान लो तुम्हारे सरों पर मुस्तफा का सायम कायम है, मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया वालमू अन्ना फीकुम। फी ये है जो बिल्कुल अंदर समा जाए, अंदर है। वालमू अन्ना फीकुम, अभी माना थोड़ा और निखर जाएगा कि जान लो मुस्तफा तुम में है, फीकुम तुम में है। जमा का सीगा बयान किया, किसी एक फर्द का नाम लिया होता तो बाकी महरूम हो जाते कि शायद किसी नेक साले के पास। फीकुम तुम जैसे हाजी भी हैं, मुझ जैसे गुनाहगार भी हैं, कि तुम गौर करो मुस्तफा तुम में बसते हैं, इसीलिए तो आंख बंद करो सामने दीदार मुस्तफा हो जाता है। अगर इसके लिए कुरान की कोई और दलील चाहिए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपना कुर्ब बताया तो फरमाया नानु अक़रबु, मैं तुम्हारी शाहरग से भी ज्यादा करीब हूं। शाहरग एक जाहिरी उज़्व का नाम है कि मैं तुम्हारी शाहरग से भी ज्यादा करीब हूं। शाहरग
ظاہری عضو کا نام ہے، یہ بھی قریب ہے، یہ بھی قریب ہے، یہ بھی قریب ہے، میں تمہاری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اور جب اللہ نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت سمجھائی تو فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ یہ جو تمہاری جان ہے مومن ہوتا وہی ہے کہ مصطفیٰ کو جان سے بھی زیادہ قریب جانے۔ جان جسم میں ہوتی ہے اور مصطفیٰ جان سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اسی لیے اب اس ترجمے پہ آ جائیے، لقد من اللہ علی المؤمنین، لقد من اللہ علی الانسان نہیں کہا، لقد من اللہ علی العالمین نہیں کہا، عالمین کا رسول بھی محمد مصطفیٰ، انسان کے رسول بھی محمد مصطفیٰ، مگر فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، مومنوں تم پر احسان، کیونکہ ایمان اس وقت تک آتا ہی نہیں جب تک دل میں مصطفیٰ کو نہ بسایا جائے۔ سو جس کے دل میں میرا محبوب بسے، محبوب اس کا ہو اور تمہارے گھر آ جائے، احسان نہیں بنتا تو کیا بنتا ہے؟ اس پر احسان کہ جس کے دل میں مصطفیٰ بستا ہے، اور بار بار قرآن احسان کر رہا ہے کہ احسان مان اللہ کا کہ اللہ نے تمہیں مصطفیٰ عطا فرمایا ہے۔ صدیاں 14 گزر گئی، اگر ہم اس موت کے قائل تھے کہ جس کا ایک تصور دیا جاتا ہے، جھوٹا تصور کے قبر میں جانے سے کوئی تعلق نہیں ٹوٹا، نہ عاشق کی آنکھ کا، نہ عاشق کے دل کا، نہ مومن کی اتباع کا کوئی تعلق نبی سے نہیں ٹوٹا، جس کا ٹوٹتا ہے وہ بے ایمان ہوتا ہے، وہ مسلمان نہیں رہتا، جس کا تعلق جڑا رہتا ہے، اسی تعلق کو جوڑنے کے لیے اللہ نے صلاۃ و سلام کا حکم دیا ہے۔ منٹ ہمارے پاس رہ کے 8-10، مگر موضوع کا بھی سٹارٹ ہی ہوا ہے۔ جیسے پہلے میں نے امام اعظم ابو حنیفہ کا فتویٰ آپ کے سامنے رکھا، دوسرا سنیے۔ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے مسجد میں، پوری ٹھیک پڑھ لی، گلی میں سے کوئی شخص گزرا، اس نے کسی اور کو کہا السلام علیکم، تو حاجی محمد علی صاحب کی عادت ہے وہ ساروں کو سلام کا جواب دیتے ہیں، وہ بھائی نے باہر کہا السلام علیکم، حاجی صاحب نے نماز میں کہا وعلیکم السلام، اب غلط بات تو نہیں ہے، وعلیکم السلام کہا تو کہا میں بھول گیا تھا، غلطی سی کی، اچھا سوال سمجھ کی، جو سمجھ کے بھی کیا کی نماز ٹوٹ گئی، کہا سلام ہے، مگر باہر والے سے مخاطب ہوا، نماز ٹوٹ گئی۔ نماز پڑھ رہے تھے اور ساتھ والے بندے اس کو سلام کیا، اور بات بھی نہیں، اپنا کام نہیں، ذرا نال ہو جائے، اپنا کام بھی نہیں، آگے ہو جا، نماز کا کام بھی نہیں، نمازی نے ساتھ والے کو کہا السلام علیکم، بس اتنا کہا، اگلا جواب دے نہ دے نماز ٹوٹ گئی، یا کسی کے سلام کا جواب دے یا کسی کو سلام کرے، نمازی کی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ دونوں نماز پڑھ رہے ہیں اور ایک دوسرے کو سلام کر رہے ہیں، دونوں کی نماز ہے۔ یہ فتویٰ ہے، یہ فقہ ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کا حکم ہے، یہی شریعت کا حکم ہے۔ تیری میری نماز جو اللہ سے ملاقات ہے وہ کسی کو سلام کہنے سے ٹوٹتی ہے، مگر رب کا فیصلہ ہے کہ جب تک نماز میں السلام علیکم ایھا النبی نہیں کہو گے تمہاری نماز کبھی ہو نہیں سکتی۔ بات تو سلام کی ہے، بات بشر کی ہے، اپنے ماں باپ کو کہہ دو تو نماز ٹوٹ گئی، رب کے محبوب کو جب تک السلام علیکم نہیں کہو گے مخاطب کر کے آقا تجھے سلام، اس وقت تک نماز قبول ہوتی ہی نہیں ہے۔ نماز سلام مصطفیٰ کے بغیر پوری نہیں ہوتی، بے شک آقا کو گزرے 14 صدیاں گزر گئے، ہے کوئی جو دلیل دے سکتا ہے میں راوالی میں السلام علیکم کیوں کہوں گا؟ وہ کوئی میرے پاس موجود ہے؟ کہا تو میں کہوں گا خالد صاحب کو، کہا تو میں کہوں گا علامہ صاحب کو کہ وہ سامنے تجھ پہ سلام، تجھ پہ سلام، یہ تو ہونا چاہیے تھا السلام علیہ، اس پر سلام جو مت، نا یہی تو بدنامی ہے، اسے نہیں کہنا ہے آقا تجھے سلام، گویا تجھے نماز رب کی ہے، چہرہ مصطفیٰ کا نظر آ رہا ہے۔ اس موقع پر میرے استاذ مکرم فرماتے ہیں حضور کو جب بھی کوئی سلام کرتا ہے وہاں سے جواب آتا ہے، یہ تو باہر کی بات ہے، حدیث سے ثابت ہے۔ حضور شیخ الاسلام نے فرمایا آج بھی کئی ایسے لوگ ہیں
پر راز تو راز ہوتا ہے نا. آج بھی کئی ایسے لوگ ہیں السلام علیکم ایھا النبی پہ پہنچ کے اگلی نماز ہی نہیں پڑھتے. وہ لاڈ والے ہوتے ہیں آگے تب پڑھوں گا جب مدینہ سے جواب آئے گا. پھر ان کو جواب آتا ہے تو اگلی نماز پوری کرتے ہیں. وہ صرف سلام والے نہیں ہوتے, وہ جواب والے بھی ہوتے ہیں. تو یہ سلام بتا رہا ہے کہ میرے آقا کی سماعت پہ سلام, میرے آقا کی نظر پہ سلام, حضور کی توجہ پہ سلام. لاکھ نمازی اکٹھے پڑھ رہے ہوں, لاکھ نمازی مصطفیٰ کو سلام کہیں تو عرش سے بھی جواب آتا ہے, مدینے سے بھی جواب آتا ہے. یہ وہ حکومت ہے جو چل رہی ہے. آج اگر کسی سادہ بندے کو کہے کہ یہ اورنج کا سیزن ہے, مالٹے کو میٹھا سورج کرتا ہے, اللہ مشرک ہے. مالٹے کو میٹھا سورج کرتا ہے. ابھی کسی بندے سے پوچھ لیں کہ مالٹے کو میٹھا سورج کرتا ہے, درخت کو ہرا بھرا سورج کرتا ہے. استغفر اللہ, شرک. یہ سورج کی پوجا کرنے لگ گئے. سائنس نے آج ثابت کر دیا ہے کہ عورت کو اولاد اللہ دیتا ہے, درخت کو پھل اللہ دیتا ہے, سب کچھ اللہ کرتے. گردان گننے علماء نے گنی ہوئی ہے. مگر کیسے جھٹلائیں گے کہ اب اس مالٹے کو میٹھا کر دکھاؤ جو تم نے اندھیرے میں لگایا ہے, وہ گندم پکا کے دکھاؤ جو تم نے اندھیرے میں لگائی. کسی طریقے سے وہ پاور اسے پہنچاؤ گے. آج فصلیں سورج سے, آج موسم سورج سے, آج سورج کی حکمرانی تو دیکھو. ہر دور کو بتاتے. درخت کی سمجھ نہیں آتی نا کہ وہ سورج سے کیسے گرین ہو جاتا ہے. سورج کی اپنی روشنی سفید, مگر جو درخت سورج سے لو لگاتا ہے وہ سبز ہو جاتا ہے. درخت سورج پہ آگ جل رہی ہے مگر وہ مالٹے آم کو میٹھا کر دیتا ہے. جہاں سورج کی گرمی نہ ہو وہاں آم ہوتے ہی نہیں ہے. یہ اگر زراعت کی باتیں سمجھ نہیں آتی تو سورج نے اپنا آپ منوایا ہے. لاکھوں میل دور ہے, تیرے گھر کا بلب سورج روشن کر دیتا ہے. گھر کا پنکھا سورج چلا لیتا ہے. بولیے چلاتا ہے نہیں چلاتا؟ وابدہ نے بتا دیا نا. تو بندہ عقل سے پوچھے سورج وہاں, آپ سمجھتے ہیں میرے گھر کا بلب سورج روشن کر رہا ہے. ہر کوئی سمجھتا ہے کہ میں نے اپنی پلیٹ سیدھی کی ہے, میرا پنکھا چلنے لگا, سورج سے میرا تعلق ہے. روئے زمین پر اپنے اپنے آئینے کا جو رخ سورج کی طرف کرتا ہے ان کے پنکھے چلنا شروع کر دیتے ہیں. وہ ہے کسی اور دنیا میں مگر حکومت لاوالی میں کر رہا ہے. ارے نادان, نبوت اور رسالت کی طاقت انہیں سورج سے بھی کم سمجھ لی ہے. مدینہ تو یہ کھڑا ہے, اپنے آئینے سیدھے کرنے کی دیر ہے, گھر نور مصطفیٰ سے روشن ہو جائے. لقد من اللہ علی المؤمنین, تم پر احسان ہے کہ رب نے تمہیں مصطفیٰ عطا فرمائے. تمہیں اس سے کیا کہ وہ حجرے میں ہے یا قبر میں ہے, تمہیں اس سے کیا کہ وہ معراج کی رات عرش پہ ہیں, تمہیں اس سے کیا وہ جہاں ہے. وہ جہاں ہوں گے اپنے آپ کو سیدھا کرو, وہ جہاں ہوں گے وہیں سے تمہارا مقدر بدلنا جانتے ہیں. اپنے آپ کو درست. اسی لیے آج ہمارے ذہنوں میں غلط فہمیاں پیدا کر کے ہمارے اینٹینیا یا ہماری آئینے یا ہماری پلیٹوں کا رخ کہیں اور پھیر کے کہتے ہیں دیکھو روشنی نہیں آ رہی, دیکھو پنکھا نہیں چل رہا, کائنات کا چل رہا ہے. اگر تیرے گھر میں روشنی نہیں تو مسئلہ تیری پلیٹ میں ہے, مسئلہ تیرے آئین میں ہے. وہ پتہ کر, جس دن پتہ کر لے گا وہاں سے نور اور فیض جاری ہے. رب نے جمع کا صیغہ فرمایا کہ صرف حاجی صاحب, قاری صاحب, مفتی نہیں, گناہگار بھی توجہ کرے گا. تو رب گناہگار پر احسان کر رہا ہے کہ تجھ پر احسان. مولا مجھ پر احسان, تو نے مجھے چھوڑا ہوا ہے نا. ہاں وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ, تو گناہگار ہے نا, نمازیں چھوڑی ہیں, رب کو چھوڑا, جاؤگا ادھر رخ تو کر, تیرا سب کچھ معاف کر دیا جائے گا. اگر یہ آیت جاری ہے تو احسان بھی جاری ہے. حاضرین مکرم, میرے آقا قبر انور میں چلے گئے,
मगर आज उम्मत से ताल्लुक और रिश्ता नहीं टूटा। यही वजह है कि आज भी हम झंडियां लगा लेते हैं, चरागा कर लेते हैं कि हमसे भी कोई खुश नसीब है कि बैठे घर में हैं और तवज्जुहात मुस्तफ़ा नसीब हो रही हैं, अनवार मुस्तफ़ा नसीब हो रही हैं। वक्त ख़त्म हो गया है, मैं आखिरी 2 बातों पर बात ख़त्म करता हूँ। हज़रत खुबैब अंसारी का वाक़या बड़ा लंबा है। इससे पहले हजरत कसम बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं, मैं वो आखिरी शख्स हूँ जिसने नबी का ज़ाहिरी कलाम सुना है। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल को दुनिया से पर्दा फरमाया, 3 दिन या 5 दिन सलातो सलाम जारी रहा, लोग मिलने आते रहे। वो वक्त आया, हजरत कसम इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मेरे आका को कफन समेत जब कब्र अनवर में उतारा गया, क्या कैफियत होगी। उम्मुल मोमिनीन हजरत फातिमा ज़हरा जब दर्द से पुकारती हैं कि तुमने कैसे गवारा कर लिया कि आमना के लाल को मट्टी में रख के आ गए, तुमने मेरे बाबा रहमतुल्लिल आलमीन को कब्र में रखा, मगर अल्लाह नबी का हुक्म था। हजरत कसम बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते, जब आका के जसद मुबारक को कब्र में रखा और हम कब्र बंद करने लगे थे, तो मैंने देखा कि कफन मुबारक में हुजूर के प्यारे लब हिल रहे हैं, प्यारे लब हिल रहे हैं। बेताब हो गया, बेकरार हो गया कि आका क्या करना है, आखिरी वजीफा अल्लाह का जिक्र होगा। फरमाया बेकरारी और बेताबी से मैं उतर गया और अपना कान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लब मुबारक के पास ले गए। फरमाते हैं, उससे पहले जो आका ने कहा वो मैंने नहीं सुना, लेकिन जो मैंने सुना है पता है क्या है? जो फरमाते हैं जो मैंने सुना वो ये है, अल्लाह ये मदारिजुन नुबुव्वा में शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी मदारिजुन नुबुव्वा में सफ़ा नंबर 708 में बयान फरमा रहे हैं। आपने नकल फरमाया, मुहद्दिस देलवी सिर्फ बरेलवी और सुन्नियों के इमाम नहीं है, ये सारों के हैं। मदारिजुन नुबुव्वा में आप लिखते हैं कि जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कान के करीब किया तो आका फरमा रहे हैं, अल्लाह वग़फ़िर ले उम्मती है, अल्लाह मोहम्मद की दुआ है मेरी उम्मत को बख्श देना है। अब ये दुआ मट्टी के डालने और कब्र अनवर के बाद भी आका कर सकते थे, मगर कफन में से उम्मती को सुना के दुआ मांगे कि सारी उम्मत को तसल्ली दे दे, मुस्तफ़ा कब्र में चले भी गए तब भी तुम्हारी बख्शिश की दुआ करते रहेंगे। और ये कैफियत जब तक जिंदा रहे कभी ईमान मुतज़ल्ज़ल नहीं हो सकता। दुनिया की कोई ताकत मोमिन से ईमान नहीं छीन सकती, अल्लाह से दूर नहीं हो सकता अगर वो आका को अपने करीब जाने। और करीब कैसे जाने? वो हजरत खुबैब अंसारी की तरह। अब ये मेरे वो बुजुर्ग जिनको शायद वो बात समझ ना आई हो, यही हो वो नौजवान साथी कि ये सारे एहसान को अगर हजरत खुबैब समझा गए। हजरत खुबैब जब मुसलमान हुए तो कमजोर से थे, जालिमों ने काफिरों ने आपको कैद कर लिया कि अगर अल्लाह और नबी को छोड़ दो तो तुम्हें दौलत देंगे, आजाद कर देंगे। आपने फरमाया अब ये नहीं हो सकता, बेड़ियां और जंजीरें पहनाई। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पांव में एक जंजीर थी, हाथ में एक हथकड़ी थी। इस दर्द को उम्मत नहीं भूलती कि बीमार करबला की पाँव में बेड़ियां थीं और हाथ में जंजीरें थी। आप चल सकते थे, आप पकड़ सकते थे, पाँव में हाथ में हथकड़ी थी इमाम ज़ैनुल आबिदीन की और पाँव में बेड़ियां थी, मगर आप चल सकते थे, पकड़ सकते थे, पी सकते थे। इसके बावजूद यजीद का ये जुर्म काबिल माफ़ी नहीं है, शिमर का ये जुर्म काबिल माफ़ी नहीं है कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन बीमार अलील थे और सैयद थे, उनको बाद शहादत हुसैन पे ये जुल्म किया। मगर तारीख बताती है कि हजरत खुबैब को गर्दन से लेके पांव तक सारा जंजीर में जकड़ दिया। मनो लोहा था, मनो लोहा। आप ना झुक सकते थे ना हिल सकते थे, मनो जंजीरें पहनाई मोटी। फिर कहा वो ना झुक सकते थे ना चल सकते थे जंजीरों में,
फिर कहा कि बोलो मुस्तफ़ा को छोड़ोगे? फरमाया नहीं छोड़ सकता। लोहे के सलाखों से पिंजरा जेल बनाकर तंग से उसमें कैद कर दिया। बड़ी मोहब्बत से सुनिए। कई पहर भूखा और प्यासा रखा। भूख और प्यास के बाद का अब क्या ख्याल है? तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कई दिन भूखे प्यासे रखने के बाद प्याले में ठंडी शराब सामने रख दी। प्यासा है ना कई दिनों का कि ये पी लेगा, कई दिनों के भूखे हैं। खिंजीर का गोश्त सामने भून कर अच्छा तैयार करके सामने रख दिया कि कई दिनों के भूखे हैं, भूख से खिंजीर भी खाएंगे और शराब भी पिएंगे। जब पूरी रात और दिन गुजर गया, हजरत खुबैब ने न शराब को हाथ लगाया न खिंजीर को हाथ लगाया। उन्होंने मसला बताया कि तुम मुसलमान है ना, तुम्हारे इस्लाम में इजाजत है कि जान बचानी हो तो बंदा हराम खा सकता है जिंदगी बचाने के लिए। वमा उहिल्ला फमनित्तुर्रा गैर बाग, हराम भी हो और जिंदगी बचानी हो तो कोई बंदा एक घूंट कर सकता है, जिंदगी बचाने को कोई और रास्ता ना हो। फरमाया मसले मुझे पता है कि हराम खाने से या शराब पीने से मैं काफिर नहीं हो जाऊंगा, तो जिंदगी बचाने के लिए मैं खा पी लूं तो शरीयत मुझे इतनी इजाजत देती है, मगर नहीं खाऊंगा, नहीं पीऊंगा। वजह तुम हो दुश्मन मुस्तफा और मैंने अगर शराब और गोश्त खंजीर का खा लिया मेरी जिंदगी बच जाएगी मगर तुम खुश हो जाओगे। आका गवाह हो जाइए, मरना कबूल है, आपके दुश्मन को खुश नहीं कर सकता। दुश्मन कहेंगे मुसलमान ने जिंदगी बचाने के लिए शराब पी ली ना, खंजीर खा ही लिया। उन्होंने कहा फिर अच्छा भूखा रहे, आपने नहीं खाया, कई दिन भूखा रहे, वो ताजा शराब और ताजा खंजीर रख देते थे। एक दिन सुबह उठे ना तो हजरत खुबैब के उस पिंजरे में ताजा अंगूर के गुच्छे पड़े हुए थे। रब खिला सकता है, काफरों को न दिखाता, मगर दिखाया। ताजा खजूर के अंगूर के गुच्छे पड़े, वो हैरान हो गए कि ये बंदे को जेल से क्या होगा, ये तो रात को हम सो जाते हैं, इसे कोई अंगूर खिला जाता है, ग़िज़ा भी है और पानी भी है, ये कैसे क्या होगा? 6 माह कैद में रखा। हजरत खुबैब ने उनके हाथ का कोई शय न खाई न पी। 6 माह वो थक हार गए और पिंजरे से निकाला, इसे कत्ल कर दो, अब सजाए मौत दे दो। मगर नबी के आशिक को जरा भी परवाह नहीं दी, इसे कत्ल कर दो, इसे सजाए मौत दे दो। बाहर निकाला जंजीरों में, कोई आखिरी ख्वाहिश? जंजीरें खोलते वक्त पूछा कोई आखिरी ख्वाहिश? सुनिएगा मेरे नौजवान साथी, आपने फरमाया हाँ मेरी ख्वाहिश है। क्या? हाय, फरमाया 6 माह से मैं सजदा नहीं कर सका। 6 माह नमाज तो पढ़ते रहे वे, हर वक्त अल्लाह के जिक्र में, माजूर की नमाज खड़े होके भी हो जाती है, बैठ के भी हो जाती है। मैं 6 माह से मैंने सजदा नहीं किया। कहा तो? फरमाया मुझे पानी दो, मैं गुस्ल कर लूं। 6 माह से इसी तरह कैद में थे। मैं मुझे पानी दो, मैं गुस्ल कर लूं, मैं वुजू कर लूं, मुझे थोड़ा सा कपड़ा दो, मैं जिस्म ढांप लूं, फिर मैं 2 रकात अल्लाह के हुजूर नफल अदा करके सजदा लगाना चाहता हूँ। और ये आखिरी ख्वाहिश है? कहा आखिरी ख्वाहिश है। दे दो इसे। जंजीरें खोली गई, गुस्ल किया, कपड़े पहने, नमाज शुरू की। जो ही नमाज शुरू की आनन फानन पढ़ ली। हालांकि मुआहदा यह था कि 2 रकात नफल के बाद मौत दी जाएगी। अब 2 रकात नफल को बेशक वो 24 घंटे लंबा कर ले, मगर जल्दी से नफल खत्म कर दिए। उन्होंने कहा इतनी जल्दी पढ़ ली? कहा मेरा जी चाहा कि सारी रात का सजदा करूं, 6 माह का सजदे के लिए प्यासा था, मगर नमाज इसीलिए जल्दी खत्म की कि कहीं तुम बाद में ये ना कहो कि मुस्तफा का गुलाम मौत के डर की वजह से सजदे लंबे कर रहा था। का मौला शहादत के शौक में मैं सजदा
थोड़ा लगा रहा हूँ, मौला मेरे इस कसीर सजदे को कबूल फरमा, मेरे इस छोटे सजदे को कबूल फरमा। दुनिया ये न कहे कि गुलाम मुस्तफा का था और मौत से डरने लगा, मुस्कुरा, वो जल के राख हो गए। कैसे बंदे हैं जो न मौत से डरते हैं न नुकसान का खतरा है। कहा ले जाओ मक्तल, हाँ। कहा कुछ खाना पीना चाहिए, कुछ चीज चाहिए? कहा नहीं। कुछ दोगे? कहा हाँ। मैं जब मेरी गर्दन काटने लगो ना, जब मुझे शहीद करने लगो, जब मुझे फांसी देने लगो, इतना करना कि मेरा रुख मदीने की तरफ कर लेना। इतना करना, मेरा रुख मदीने की तरफ करना। वो फिर जल के राख हो गए। का जिस बंदे की वजह से ये हालत हुई है, अब भी उसी के शहर की तरफ रुख करेगा। जिसकी वजह से आज मौत से गुजर रहा है, अब भी उन्होंने न जिद में आके कहा कि इसका रुख मदीना के अपोजिट कर दो, इसकी पुष्ट मदीना की तरफ कर दो। फिर भी आप मुस्कुराने लगे। कहा तेरी बात नहीं मानी, तेरा रुख मदीना के अपोजिट साइड पे कर दिया, फिर भी तो मुस्कुरा रहा है। तुम्हें क्या पता, उम्मती जहां से देखे रब उसे वहीं से दीदार मुस्तफा अता फरमा देता है। जिधर मेरा रुख तुमने फेर लिया, मगर मेरे आका उधर ही दीदार अता फरमाते हैं। उन्होंने गर्दने काट दी, गर्दन कटने के बाद भी मोहम्मद रसूलुल्लाह की सदाएं आ रही थी। अरे जिसके दिल में मुस्तफा बस जाए, उसे दुनिया की कोई तकलीफ, दुनिया का कोई इम्तिहान, कोई जेल, कोई गोली, भूख प्यास ईमान से दूर नहीं कर सकती। जिस दिल में मुस्तफा बसता हो, उसी में खुदा बसता है, उसी में रब बसता है। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन, मोमिनो तुम पर एहसान, जमीन में हो तो मुस्तफा तुम्हारे साथ। कैफ़ नुअज़्ज़िबुहुम, प्यारे मैं इनको कैसे अज़ाब दे दूं। अंत फ़ीहिम, तू इनके दरमियान बसता है, ये तेरे साथ बसते हैं, इनको अज़ाब कैसे दे दूं। कब्र में चले गए तब दीदार मुस्तफा, हशर में चले गए हर कोई नफ्सा नफ्सी कहेगा, वहां मेरे आका फरमाएंगे अना लहा, मैं हूं ना, मैं हूं ना। गुनाहगार आ जाए, आका वहां भी सजदा लगा के इंशाअल्लाह तेरी मेरी शफात करके हमें जन्नतों के रास्ते पर लगा ले। हम क्यों ना शुक्र हो जाएं, हम क्यों अल्लाह का एहसान न माने। कुरान आज कह रहे तुम पर एहसान कि अल्लाह ने तुम्हें मुस्तफ़ा अता किया है। ये हमारा मिलाद, ये हमारी झंडियाँ, ये हमारी नातें, ये हमारा लंगर, ये हमारा दुरूद और सलात व सलाम, ये सब इसीलिए है कि अल्लाह ने वादा फरमाया है लइन शकरतुम इन शकरतुम, तुम जितना शुक्र अदा करो। ये जदीद दौर के शुक्र का एक तरीका है। कभी इकट्ठे बैठकर सिफात मुस्तफ़ा सुनते सुनाते हैं, कभी सड़कों पर निकल के नारे मुस्तफ़ा के लगाते हैं, कभी चराहा करते हैं। लोग पूछते हैं क्या है, हमारे आका का मिलाद का महीना आ गया है। शुक्र का अंदाज़ है, इस यकीन के साथ करते हैं कि मौला तेरे एहसान मंद हैं हम कि तूने मुस्तफ़ा अता फरमाया है। हम कमज़ोर ख़ताकार शुक्र अदा करते रहेंगे, तू तवज्जुहात मुस्तफ़ा मज़ीद अता फरमा। मैंने रूटीन से 10-11 मिनट ज़्यादा लगा लिए, वो भी आपके ज़ौक़ को देकर, आपके शौक़ को देकर, वगरना मेरा जी अभी भी नहीं बना। कराची से सफ़र यहाँ करके आया तो 35 मिनट के लिए तो नहीं आया, 40 मिनट के लिए तो नहीं है, मैं तो दिल की बात कहने के लिए आया है। एक ताल्लुक़ है आप लोगों से, मोहतरम जनाब खालिद साहब और आपकी पूरी टीम बार बार आपकी मोहब्बतें और सलाम पहुँचाते रहते हैं। मिनाजुल कुरान के जुमला बाब काहे बगाहे, फिर सोशल मीडिया के ज़रिए आपके दुआ, मैसेज और सलाम मिलते रहते हैं। हम उस अकीदे से ताल्लुक़ रखते हैं जो फासलों से नहीं डरते। का दूरियाँ फासलों से नहीं दिलों से हुआ करती हैं, चाहने वाले तो रोज़ मिला करते हैं। तो कराची दूर नहीं है, करीब है। आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जैसे यहाँ मुलाकात अता फरमाई, अल्लाह क़यामत के दिन भी आपको और मुझे इकट्ठी बारगाह मुस्तफ़ा में जगह अता फरमाए। जज़ाकल्लाह खैर।